नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिजाब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिजाब मुसलमान औरत के लिए एक ऐसा फ़रीज़ा है जो वो अहकामे इलाही के तहत अदा करती है। यानी हिजाब के बारे में हमने ये पढ़ा कि वो एक पूरा एक निज़ाम है और औरत की हिफाजत का, उसके अखलाक का, उसके किरदार की हिफाजत का और इफ़्फ़त को संभालने का जो है एक पूरा एक निज़ाम है। और ये एक फ़रीज़ा है, यानी इसको हम मामूली नहीं समझेंगे क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है जो वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी के तहत जो है अदा करती है। लेकिन इस मसले को चूँकि बहुत उछाला जा रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत में हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम हर मुसलमान के लिए एक कानून का दर्जा जो है रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को नाजिल किया है। इस पूरी कायनात को बनाने वाला वो रब जो है वही जानता है कि इस कायनात के निज़ाम में को किस तरीके से जो है मुनज़्ज़म भी रखा जा सकता है और कैसा निज़ाम हो कि जिसकी वजह से हर तरह के फ़साद की रोकथाम भी हो सके। आप देखें कि सबसे पहले सूरतुल अहज़ाब में आयत हिजाब जो है वो नाजिल हुई। यानी ये मेरा और आपका हुक्म नहीं है, अगर हम किसी का हुक्म नहीं मान सकते, लेकिन ये सिर्फ़ रब का हुक्म है। उसी रोशनी में हम देखते हैं। इन आयात का तर्जमा मैं आपके सामने रखती हूँ। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 था, ये 53 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजाब का हुक्म नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो, ना खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ़ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये है वो आयत हिजाब। यानी इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। यानी अल्लाह ने हिजाब का नाम लिया तो हिजाब उस रोट और रुकावट को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं। यानी पर्दे के पीछे से मांगा करो। तो सबसे पहले अज़वाजे मुतहरात के लिए हुक्म जो है ये नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने इस हुक्म की वजह क्या बताई कि ये तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीका है। तुम्हारे लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ना ये जायज़ है कि इनके बाद इनकी बीवियों से निकाह करो। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ख़्वाह कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अब ये देखें कि इन आयात में ये पहली आयात हैं जिन्हें आयत हिजाब भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ फिर अज़वाजे मुतहरात के साथ साथ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। यानी यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और सारी अहले ईमान औरतों को युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने ऊपर चादरों को लटका लिया करें, यानी ओढ़ लिया करें। ज़ाहिर है युदनीन अला, इदना अला का मतलब ये होता है कि लटकाना से मुराद क्या है कि अपने ऊपर उसको ढांप लिया करें। और किस लिए कि ज़ालिका अदना युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, ये इसलिए है कि ताकि वो पहचानी जाएं और फिर वो जो हैं वो सताई ना जाएं। तो ये देखें कि सुभान अल्लाह, इस हुक्म में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि चादरें ओढ़ कर जो हैं वो औरतें निकलें, सब औरतें, सिर्फ़ अज़वाजे मुतहरात नहीं बल्कि सारी अहले ईमान औरतों को जो हुक्म दिया गया है, उसकी वजह ये बताई कि वो पहचान ली जाएं। आप देखें कि जाहिलियत के दौर में अरब औरतों का भी ये मकाम था कि जब वो इस्लाम से पहले इस तरह का लिबास पहनती थीं कि जिससे उनका जिस्म जो है वो नुमायाँ होता था, और वो उनके सरों के ऊपर भी जो है वो दुपट्टे या नहीं होते थे, और बिल्कुल वो बेपर्दा होकर और इस तरह से बनाव सिंगार करके जो है वो निकलती थी। तो अल्लाह ने कहा कि ये जाहिलियत है, ये जाहिलियत है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर ओढ़ के, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बड़ी चादर हो
یا آج کل کے دور میں جیسے ہم عبائے پہنتے ہیں یا کوئی بھی برقعے کی جو بھی شکل ہے، بس ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے عورت پوری کی پوری مستور ہو جائے اور کسی کو وہ نظر نہ آئے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ حجاب کا یہ حکم قرآن سورہ احزاب میں آیا، پھر سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں نازل ہوا، اور اس میں خطاب کا آغاز جو ہے وہ مردوں سے کیا گیا اور بعد میں عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان مردوں کو کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں، یعنی ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے کہ جس میں مرد اپنی نگاہیں جھکا کر چلیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ تو دیکھیں، میں اپنی ساری بیٹیوں سے، بہنوں سے اور ساری عورتوں سے صرف یہ ایک سوال ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ حجاب کا حکم، یہ پردے کا حکم، یہ اوپر برقع پہننا، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھانا جو ہے، یہ حکم ربی ہے، یہ میرا اور آپ کا حکم نہیں ہے، یہ اس رب کائنات کا حکم ہے جس نے یہ پوری کائنات جو ہے بنائی ہے۔ اس نے عورت کے لیے مستور رہنا پسند کیا ہے۔ یہ آیات وہ آیات ہیں جن کو موافقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی یہ آتا ہے کہ بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسا ہو، جیسے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں باپردہ ہو کر باہر نکلیں، تو بالآخر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس وجہ سے ان آیات کو موافقات عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن میں یہ حکم ہے، یہ اسی حکم کو اس پہ غور و فکر بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ساری خواتین کو جو ہے اس حکم کے اوپر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جاہلیت کیا ہے؟ بے پردہ ہونا۔ آج اگر مسلمان عورت اپنی ٹرمز کو بدل لے کہ سب سے زیادہ the most modern woman is one who wears hijab، سب سے ماڈرن عورت وہ ہے جو حجاب اوڑھتی ہے، جو پردے کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ جاہلیت کی طرح، جاہل عورتوں کی طرح اپنا ناؤ سنگھار نہ دکھاؤ۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی ٹرمز چینج کر لیں، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بہت ماڈرن ہے اس لیے کہ وہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، فلاں بہت ماڈرن ہے اس نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ بہت ماڈرن ہے کہ جس نے برقع پہنا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی جاہل ہے جس نے برقع نہیں پہنا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اچھی طرف جو ہے وہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ ماڈرن کہلائے۔ تو ہمیں اپنی ٹرمز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر فخر کرنے والا بنائے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔